ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ दो। देह अभिमान छोड़ दो। तो बाबा कल के होमवर्क दिलेन ना, সবাইকে কি দেখতে হবে? আত্মা দেখতে হবে। আর সে আবার কোন আত্মা দেখতে হবে? তার অরিজিনাল স্বরূপে, যে আত্মা শতপ্রধান, সেই স্বরূপে দেখতে হবে। তো অন্যদেরকে কখন দেখতে পারবো? যখন নিজের আত্মিক স্থিতিতে থাকবো, তাই না? বাবা বললো না কালকে, স্নেহী মূরত হতে, মাস্টার ভালোবাসার সাগর হতে, কিন্তু তার জন্যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আত্মিক ভালোবাসা। তো তার জন্যে নিজেকে আগে দেহি অভিমানী বানাতে হবে। তো আজকে আবার কালকের হোমওয়ার্কের রিপিটেশন, তাই না? সারাদিন দেহি অভিমানী থাকবো, যাকে দেখব আত্মিক ভালোবাসা, শতপ্রধান আত্মা দেখব, আর ভালোবাসার ভাইব্রেশন दृष्टिवृत्तिते থাকো। प्रश्न, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? बाबा बोलছেন কোনো চাহিদা রাখতে হবে না। কেন? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो विनाश होना है। वो विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बेघर बनना है। बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे, अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, तो खींचेगी। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। तब विश्व की बादशाही मिलेगी। तो बाबा बोलছেন কোনো চাহিদা বা এমন কিছু যেটা খুব দামি, খুব ভালো, আমার খুব ভালো লাগে, তাই না? সেই রকম জিনিস যদি বাড়িতে থাকে, আর ধরো কেউ মাউন্ট আবু বেরোলো, তো যাবার সময় লাস্ট সংকল্প কি চলবে? এই জিনিসটা ঠিকঠাক থাকবে তো আমি আসা পর্যন্ত, চলবে কি না? হ্যাঁ, খুব ভালো জায়গায় রেখে তার সিকিউরিটি করে তারপরে যাবে, তাই তো? তো বাবা বলছেন সাধারণ বাড়ি থেকে বেরোলেই সংকল্প চলে যে এটা ঠিক থাকবে তো, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি কোনো উঁচু জিনিস আছে বাড়িতে, আর দুনিয়া ছেড়ে যেতে পারবো। যখন বাড়ি থেকে বেরোলেই সংকল্প চলে, তো দুনিয়া ছেড়ে যেতে পারবো? সংকল্প চলবে না যে আমি তো লাস্ট যাচ্ছি, আর তো আসবো না, এই ব্যক্তি বা এই বস্তুর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না,
তাই না? তো আজকে লিস্ট করতে হবে, তাই না, যে বাড়ি থেকে বেরোলে কি কি জিনিস বা কোন ব্যক্তি জন্য আমার সংকল্প চলে, তাই না, সেখানে আমার চাহিদা আটকে আছে। এবার সেইগুলো যতক্ষণ না বেগার হব, ট্রাস্টি হব, অতক্ষণ এই দুনিয়া থেকেও মুক্তি হবে না, তাই না। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, তাই না। বাবা বলছেন বসে নিজেকে আত্মা ভাবতে 15 মিনিটও অনেক, তাই না। বাকি তো চলতে ফিরতে কাজ, আগে তো শুধু ইঞ্জিনটা সেট করতে হবে। ওই জন্য তো বাবা অমৃতবেলা কাজ দিয়েছে না। অমৃতবেলা ইঞ্জিন সেট করে নাও, অটোমেটিক সারাদিন ইয়াদ চলতে থাকবে। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। বাবা বলছেন এইটুকু কষ্ট এই জন্মে করে নাও, সত্যযুগে তোমরা গেলে শিব বাবাও থাকবে না এসে বলার জন্যে আত্মা ভাবো, আত্মা ভাবো, আত্মা দেখো, তাই না। यह एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सतगुरु तारे बाकी सब बोरे डुबोए। তো আমাদের কে বলছেন এই কথাগুলো? সতগুরু। তো গুরুর কথা মানতে হয় তো। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना, समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है, याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भाती होंगे। भाती माने সন্তান। তো বাবা বলছেন কারা ভগবানকে ইয়াদ করবে, করতে পারবে, সবার ভাগ্যে এটা নেই। ভগবানকে ইয়াদ করতে পারবো, বুদ্ধি সাত্ত্বিক থাকবে সারাদিন, এ ভাগ্য সবার থাকে না। বুদ্ধি সব বিষয়ে আশয়ে ব্যক্তি বস্তুর মধ্যে ঘুরতে থাকে, তাই না। তো বাবা বলছেন কে ইয়াদ করবে বাবাকে? যে দেবী দেবতা কুলের ভাতি, ভাতি মানে সন্তান, তাই না, যে দেবী দেবতাদের সন্তান তারাই বাবাকে ভগবানকে ইয়াদ করতে পারবে। ভাতি তো বহুত হতে হ্যাঁ না নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার। তো কে কত ভালো দেব শিশু আছে সেটা তার পুরুষার্থ নম্বরবার, তাই না। কে কত ভালো দেব সন্তান আছে। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेज फुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार हैं, তাই না। এখান থেকে কি নিয়ে যাব? সংস্কার। সংস্কার মানে অভ্যাস, হ্যাবিট, তাই না। তো কি কি সংস্কার, আর এইবারে তো বাজে সংস্কার নিতে পারবো না। অন্য জন্মগুলোতে বাজে সংস্কার নিয়ে সেই রকমভাবে জন্মতে চলে যাচ্ছিলাম, এইবারে তো বাজে সংস্কার এলাও নেই, ভালো সংস্কার নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি বাজে সংস্কার থাকে তাহলে ধর্মরাজ বৈরাগী বানাবে, সংস্কার তৈরি করবে, তারপরে নিয়ে যাবে। बाप में तो पहले से ही संस्कार हैं, वो बाप है यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वो सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, তাই না। এতদিন বুঝতাম ভগবান 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 কোথায় জানাই নি, কিন্তু এখন শিব বাবা বলছেন আমি আছি, আমি মানুষ সৃষ্টির কল্পবৃক্ষের বীজ আছি, আমার কাছে সব নলেজ আছে, আমি সবাই সব জন্ম কাহিনী জানি, তাই না। और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं, इनका बीज है बाप, তাই না। বাবা বলছেন সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান, সারা সৃষ্টি কেমন চলছে, কে কেমন চলে সারা সৃষ্টিতে, এই জ্ঞান একমাত্র শিব বাবাই জানে। আর কোনো গুরু গোসাই, কোনো বিদুষী বিদ্বান কেউ এই জ্ঞানের অধিকারী না। ইনকা বীজ है बाप,
जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, वो जैसे बाप हो गया, परंतु वो जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। बाबा बोलছেন আম গাছের বীজ যদি সে চৈতন্য হতো, জীবিত হতো, তাহলে সে মুখ খুলে বলতো যে আমি এত বড় গাছ হব, এত পাতা হবে, এত ফল হবে, এত ফুল হবে, এই রকম ফল হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন परंतु वो जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है, यह तो है चैतन्य बीज रूप। সব গাছের বীজ হচ্ছে মাটির তলায়, গাছ হচ্ছে মাটির উপরে, আর শিব বাবা বীজ হলো মাটির উপরে, আর গাছ হচ্ছে কোথায়? মাটির উপর, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह ऊपर रहते हैं, तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो, बाप से तुमको नॉलेज मिलती है। तो অমৃত বেলা প্রথম কাজ কি থাকে? আত্মা চলে যাবে পরম ধামে, শিব বাবা কল্পবৃক্ষের বীজে বসে আছে, সেখানে আত্মা শিব বাবার কাছে বসে যাবে, দিয়ে আত্মার সব শক্তিগুলো নেবে আর সেখান থেকে পুরো কল্পবৃক্ষের সব আত্মাদেরকে দিতে থাকে। তো বীজ রূপ অবস্থা। তো বাবা বলছেন যেরকম শিব বাবা বীজ রূপ আছে, সেরকম বাচ্চাগুলো মাস্টার বীজ রূপ আছে। তো বাচ্চাগুলো বাবার থেকে শক্তি নিয়ে দিতে থাকে। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वो है ऊंचे ते ऊंच, पद भी तुम ऊंच पाते हो, তাই না? বাবা অনেকবার বলে না অমৃত বেলা বাবার কাছে পরম ধামে বা সুন্দর দৃশ্য থাকে, কোন আত্মা প্রথমে পৌঁছায় সেবার জন্যে, কেন অমৃত বেলাও হলো সেবার সময়, তাই না? ওই সময় সমস্ত আত্মারা শুয়ে থাকে, তো সেই সময় সব আত্মাদেরকে আমরা যেটা দিই সেটা তারা পায়, তাই জন্যে মাস্টার বীজ রূপ অবস্থা তখনই সম্ভব। এবার কোন বাচ্চা গিয়ে নিজের জায়গা অকুপাই করলো, তাই না? কে প্রথমে পৌঁছালো, কে পরে পৌঁছালো? তো অমৃত বেলার থেকেই শিফট শুরু হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো বাবা कहते तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो, তাই না? কিন্তু মাস্টার বীজ রূপ হলেও নম্বর ওয়ার, তাই না? পরম ধামে অমৃতবেলা কে কখন পৌঁছাচ্ছে? যেরকম ক্লাসে আসার আগে সব কেমনভাবে সবাই আসে, এক একজন আসে নিজের সিট নিয়ে নেয়, তাই না? তো শিব বাবাও তো পরম ধামে অপেক্ষা করে আমার বাচ্চাগুলো তো পৌঁছাবে, তাই না? তো বা ইয়াদ পৌঁছাবে বা নিজে পৌঁছাবে, তাই না? তো যার ইয়াদ বা নিজে পৌঁছালো, তাই না, মন থেকে পৌঁছালো বা বাড়িতেই ডাকলো, ইয়াদ করলো, ইয়াদ পৌঁছালো, তো তার সিট আগে হয়ে গেল, তাই না? সে আবার সেখানে বসে যে পুরো ভাইব্রেশন দিল কল্পবৃক্ষটাকে, তো সে বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে গেল, সেবাদারি হয়ে গেল, তাই না? তার তো সেখান থেকেই মার্কস শুরু হয়ে গেল, ডবল মার্কস, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলছেন যে সবাই মাস্টার বীজ রূপ, কিন্তু আছে তো নম্বর বার। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वो है ऊंचे ते ऊंच, पद भी तुम ऊंच पाते हो, स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है, राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि यह सब कैसे बने होंगे, তাই না? তো রাজধানীতে তো সব থাকবে, রাজা যদি কাপড় পরে তো কাপড় বানানেওয়ালাও হবে, সেখানে তো কোনো ফ্যাক্টরি থাকবে না, হাতেই বানাবে, তাই না? তো রান্নাশালে রান্না করারও লোক চাই, খাবার এনে দেওয়ার জোগাড় করার হলো, চাষ হবে না, কিন্তু বাগান থেকে আনার তো লোক চাই, তাই না? তো সব রকম তো থাকবেই, যদি রাস করবে শৃঙ্গার করবে সে জিনিসগুলো রেডি করারও লোক চাই, তাই না? প্রোগ্রাম রেডি করারও লোক চাই। তো রাজধানী তো রাজধানী, কারোবার তো চলবে। তো বাবা বলছেন সেখানে রাজা প্রজা সাহুকার দাস দাসী সব থাকবে, কেউ দুঃখী থাকবে না, কারো কাছে কিছু অভাব থাকবে না, খুশি খুশি থাকবে, কিন্তু পদের অন্তর তো থাকবে। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लेन अनुसार। तो শিব বাবা এসছে সত্যযুগের রাজধানী শুরু করাতে,
বাবা বলছেন সব কিছু ড্রামা প্লেন অনুসার ধীরে 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 সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। सब ड्रामा के वश हैं। बाप भी कहते मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पाठ मिला हुआ है, वही पाठ बजाता हूँ, वो है সুপ্রিম আত্মা। শিব বাবা বলছে ড্রামাতে আমাকেও রোল দেওয়া আছে। যখন সব ড্রামা একদম শেষের দিকে চলে যায়, আবার ড্রামাকে পুনরাবৃত্তি করানো, তাকে আবার শুরুতে নিয়ে আসা, এই কাজ ভগবানের। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वो सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापना हो रही है। তাই না? বাবা বলছেন বাবা যে কথাগুলো বলে সেগুলো বাচ্চা ভোলা উচিত না, কিন্তু তবুও বাচ্চাগুলো ভুলে যায়। কেন ভুলে যায়? কেননা মায়ারও পাঠ আছে না, সেও ভুলাবে, তবে তো রাজধানী তৈরি হবে। নাহলে সবাই যদি মনে রেখে দেয় তো সবাই মহারাজা হয়ে যাবে, তাই না? हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं वो झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं। তো চাল চলন থেকে বাবা বুঝে যায় যে সত্যিকারে বাবার ইয়াদে থাকে কিনা, দেহি অভিমানী থাকে কিনা, आत्मिक दृष्टि থাকে কিনা। यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं, फंक ना हो जाए। যদি বাবা মুরলিতে ডাইরেক্ট বলা শুরু করতো, যেই বাচ্চা এই করেছে ওই বাচ্চা এই করেছে, তাহলে সবাই মুরলি ক্লাস থেকে মুখ হতাশ উদাস হয়ে বাড়ি যেত। আর দ্বিতীয় দিন আসতো, বলতো বাবা শুধু এইগুলো সব ধরাতে থাকে, ভুলগুলো আমি যাব না, তাই বলতো। তাই জন্যে বাবা ভুলগুলো ধরায় না, বলে ঠিক আছে পুরুষার্থ করো, ইশারা দিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় এটা করবে ওটা করবে। अफसोस में न पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। प्रेस्टीज हो जाए ना, प्रेस्टीजर बात। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। भगवान बोलছে আমিও এসে সেবাধারী হয়েছি, তো আমিও বলতে পারি কারা ভালো ভালো সেবাধারী। बच्चों को ही बाप को याद करना है, याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। बाबा বলছেন জ্ঞান সবাই বুঝে যায়, কিন্তু यादेर लाइट माइटे সবাই থাকে না, তাই না? देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज़ चाहिए। যদি দেহ ভানে থাকে তাহলে বুদ্ধিতে সারাক্ষণ কি ঘুরবে? দেহ কি চায়? পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তার সুখ, কিছু খাবো, কিছু পড়বো, কিছু ভালো দেখবো, কিছু ভালো ঘুরবো, তাই না? এটাই চায়। তো সেই ইন্দ্রিয় সুখগুলো টানতে থাকবে, তাই না? ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना। তো বাবা বলছেন এখন কোন সময় চলছে? আমাদের বনবাসের সময়, তাই না? तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं, इसमें है मेहनत। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़े मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, তাই না? বাবা বলছেন এখানে কেমন হতে হবে? পুরো বেগার, মানে আমার কিচ্ছুতে চাহিদা নেই, কারোর থেকে কিছু পাবার নেই, তাই না? এইরকম ফিলিংসে যেতে হবে, না হলে যেটা চাই চাই করে যাব সেটাই আমার কাল হয়ে যাবে লাস্টে, তাই না? যেই চাহিদা বাকি থাকবে। रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी, स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। কে কিসের জন্যে ফেল হলো, তার কোথায় অ্যাটাচমেন্ট থাকলো, কে কিসের পানিশমেন্ট পাচ্ছে, সেটাও তো লাস্টে প্রত্যক্ষ
হয়েই যাবে, তাই না? বাবা একটা অব্যক্ত বাণীতে বলেছিল, যখন আমরা সেন্সে থাকি না, তখন অনেক কিছু হয়তো নিজের ভিতরে ভুলভাল আছে, কিন্তু সেটা সবার থেকে লুকিয়ে রাখি। কিন্তু বাবা একটা অব্যক্ত বাণীতে বলেছিল, যেগুলো তুমি ভুল করেছো, লুকিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছো, কাউকে বলনি, লাস্টের সময়ে মাথা তো আর কাজ করবে না, তাই না? মানুষ মরে কখন? হার্ট, লিভার, কিডনি, ব্রেন সব ধীরে ধীরে ফেল হয় না, তারপরে তো বেরোবে। তো যদি কিছু লুকানো থাকে, তাহলে যতক্ষণ সে না বলবে তার মুক্তি নেই। লাস্টে ব্রেনটা ফেল হবে, দিয়ে নিজেরই মুখে নিজেরই সব পাপগুলো বলা শুরু করবে, তাই না? নিজেই নিজে সব ফ্ল্যাশ করবে। এই জন্যে বাবা বলে, সব বাবাকে চিঠি লিখে জানাও, নিজেরটা খালি করো, তাই না? যদি কিছু বেঁচে থাকে, সে কিন্তু তোমাকে কুড়ে কুড়ে খেতেও থাকবে জীবনভর, আর লাস্টের সময়ে সব প্রত্যক্ষও হবে, সব উজাগর হয়ে যাবে। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की, इनको पढ़ाने का शौक़ है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा, তাই না? মনে করো যখন শুরুতে আসা হয়েছিল, কতটা বুঝতাম বাবার জ্ঞান আর দুনিয়ার হালচাল, মনের পরিস্থিতি কতটা বুঝতাম, তাই না? কত হালকা মনে হতো। কিন্তু ধীরে 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 যত গভীরে যাচ্ছি, তখন রিয়েলাইজেশন হচ্ছে, তাই না, যে সত্যপথ বাবার ঠিকই, কিন্তু দুনিয়াতে অনেক সত্য জিনিস এমন আছে যেগুলো আমরা জানতামই না, সেগুলো এখন ধীরে 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 আবিষ্কার হচ্ছে। নিজেরও ভিতরে কত কড়া কড়া সংস্কার ছিল, কত কড়া কড়া ভুলভাল ছিল, সেগুলোও জানতাম না, তাই না? সব ধীরে ধীরে বুঝছি। বাবা বলছে, যত আগে সময় আসতে থাকবে, অত দুনিয়াকেও বুঝতে থাকবো আর নিজেকেও বুঝতে থাকবো, তাই না? ওই দিকেও সাক্ষী হতে থাকবো আর ভিতর থেকেও বৈরাগ্য আসতে থাকবে। यह बहुत मेहनत करनी है, जरूर ऊंच पद पाएंगे, यह तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। सब की हब, राजा रानी, प्रजा, साहूकार, ना खाना बनाने वाला, ना कापड़ सिलाई करने वाला, ना की हब, है? तो बाबा बोलছেন, प्रजा भी तो बहुत बनती है ना। तो प्रजा तो दूर থেকে শ্রীকৃষ্ণকে দেখবে, সে তো কাছেও দেখতে পাবে না, তাই না? सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लब है बाप से, তাই না? বাবা বলছেন, কি করে বুঝবো যে আমি কোন পদে যাব? বাবা একবার অব্যক্ত মুরলিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এই সময় যতটা বাবার কাছাকাছি থাকে মনের থেকে, সে ওইখানে অতটা রাজার কাছাকাছি থাকবে, বা রাজা থাকবে, বা কাছাকাছি থাকবে, কৃষ্ণের কাছে থাকবে। আর যে সারা দিনেই পাত্তা দেয় না বাবাকে, তো সেখানে শ্রীকৃষ্ণও ওকে পাত্তা দেবে না, যে দূরে দূরেই থাকবে, তাই না? তো ডিপেন্ড করছে যে সারা দিনে, এই জন্যে তো বাবা বলে যে বাবাকে সাথী বানাও, বাবাকে সাথী বানাও। তাহলে কি হবে? 84 জন্ম বাবার সঙ্গে 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 থাকবো, কৃষ্ণের আত্মার কাছাকাছি থাকবো। बाप के साथ ही लब चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लब से कुछ मिलता नहीं, बरसा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, তাই না? বাবা বলছেন, আমার ইয়াদে থাকো তো তোমাকে পাপের কষ্ট ভোগ করতে হবে না। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। तो যত দিন প্রতিদিন বাবার মুরলি শুনতে থাকি, তীর লাগতে থাকে, কিছু না কিছু পরিবর্তন অটোমেটিক হতে থাকে। তো বাবা বলছেন, উন্নতিও নম্বরবার होते ही থাকে। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं और कोई दे न सके।
और तो सब हैं देह अभिमानी। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलता नहीं। গীতাতে ভালো মতন আত্মজ্ঞান লেখা আছে, তাও কোনো গুরুরা আত্মার কথা পড়ায় না, তাই না? সবাই দেহ নিজেকেও ভাবে, অন্যকে দেহ মনে করেও পড়ায়, কিন্তু একমাত্র শিব বাবা এসে বলে নিজেকে আত্মা জ্যোতি মনে করো, দেহ থেকে আলাদা ফিলিংসে থাকো, সবাইকে আত্মা জ্যোতি দেখো, আর শিব বাবা তো আছেই জ্যোতি, তার সঙ্গে মন বুদ্ধি লাগাও। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके, हर एक अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, तुम साक्षी हो देखते हो। সবাই পাঠ, যে যারটা রোল প্লে করছে, আর আমরা সাক্ষী হয়ে দেখছি, পাক্কা সাক্ষী হয়ে দেখছি। হ্যাঁ না, পর্দাতে পিকচার চলছে, পর্দার ভিতরে লাফিয়ে পড়ছি হিরোইনকে কেন কষ্ট দিল বিলিয়ন, হ্যাঁ সেই রকম। হ্যাঁ, লাফিয়ে পড়ছি না তো, মাঝখানে ইন্টারফিয়ার করছি না তো, হ্যাঁ সাক্ষী হয়ে দেখছি তো। তো বাবা বলছেন तुम साक्षी हो देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है। বাবা বলছেন এখন তো কিছুই না, দুঃখ তো এখনো শুরুই হয়নি। মানুষ তো ছাদের তলায় বসে আছে, খাবার পাচ্ছে, কাপড় পরতে পারছে, দুঃখ কোথায়? সে মাঝে মাঝে কোথায় ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ আসে, তখন সেই দুর্দশা আসে, তাই না? এখনো ম্যাক্সিমাম তো ভালোই আছে। বাবা বলছেন এখন অনেক দৃশ্য আসবে যেটা তুমি দেখতেও কষ্ট হবে, তাই না? एक्ट भी करना है, बाप क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर हैं, तो সাক্ষী হয়ে রোল প্লে করতে হবে আর নিজের রোল পারফেক্ট প্লে করতে হবে। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना, बच्चे अथवा बच्चियाँ सबको आकर बरसा देते हैं। बाबा গতকালও বললো না, কোথায় যদি দাঁড়িয়ে ও কি করে এ কি করে দেখছি, তো সব কি, সব তো সাইড সিন। তো কেউ কি লক্ষ্যের পথে যেতে যেতে রাস্তায় আটকে যদি রাস্তার সাইড দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তো ওর থেকে বোকা আর কেউ আছে? যাবে তো লক্ষ্যে না, আমার মাঝখানে এদিক ওদিক তাকানো কি দরকার? তো বাবা বলছে সবার পার্ট সাক্ষী হয়ে দেখো আর নিজের পার্ট পারফেক্ট করো, কেননা আমাকে জবাব দিতে হবে আমি কি করছি, আমি কি বলছি, আমি কি ভাবছি, তার উপরে আমাকে জবাব দিতে হবে। বাকি কে কী করছে, সে তৈরি হলো না হলো, পরিবর্তন হলো না হলো, তার জন্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। बच्चे अथवा बच्चियाँ सबको आकर बरसा देते हैं, एक बाप है बाकी सब है आत्माएं भाई भाई, वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। बाबा बोलছেন যা দেখছো এগুলো তছনছ হতে দেরি লাগবে না। अभी तो तुमको घर जाना है, वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वो रंग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रंग, राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ड्रामा प्लेन अनुसार। तो এটা কার বাণী? ভগবানের বাণী, যে আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাবো, ड्रामा प्लेन अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा हमारा मुख खोलो कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है, मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के हैं रंग डायरेक्शन, क्योंकि सब में
5 विकार है ना, तो कोनो बाच्चा যদি বাবাকে বলে বাবা আমি সেবা করতে পারছি না, আমার মুখ খুলছে না, আমার উপরে দয়া করো যাতে আমি বলতে পারি, তাই না, আমি ধারণ করতে পারছি না, আমার উপরে দয়া করো। তো বাবা বলছেন বাবা দয়া করে না। যদি কোনো বাচ্চা এসে মা বাবাকে বলে আমার হোমওয়ার্কটা না আমি করতে পারছি না, আমারটা করে দিও তো, করবে মাতা পিতা? করবে? তোরটা তোকেই করতে হবে, আমি কি পরীক্ষাতে গিয়ে লিখে আসবো নাকি, তাই না? সেটাই তো বলবে, তাই না? তো বাবাও বলে বলে তোমার কাজ, তোমার পড়াশোনা, তোমার ধারণা, তোমার হোমওয়ার্ক তোমাকে করতে হবে, দয়া টয়া চাইলে হবে না। এই জায়গায় মা বাবাও স্টিক থাকবে, তাই না? नीचे ही उतरते उतरते रंग बनते जाते हैं, क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं, उनको कहा जाता है काग बिष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे, बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पुरुषार्थी कैसे करेंगे, তাই না? বাবার কিছু বাচ্চাগুলো সব দেশে, সব ধর্মে, সব হিসাব কিতাব সূত্রে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, কনভার্ট হয়ে গেছে। বাবা বলছেন যে যেখানকার থাকবে আবার ওইখান থেকে তার ভালো লাগবে বাবার জ্ঞান, সে বেরিয়ে চলে আসবে। तो मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है, यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ, आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो, তাই না? আগে রাজা মহারাজা কি করতো, অনেক যজ্ঞ তপ আদি করতো, দেবী আর দর্শন দিচ্ছে না, তখন তলবারি ধরে নিজের মাথা কাটতে দৌড়াতো, যে আমি মাথাটা দিয়ে দেব তবে তুমি শান্তি হবে, তখন দেবী দর্শন দিত, তাই না? তো সেই থেকে শুরু হলো বলি প্রথা ধীরে ধীরে। এবার তারপরে তো আর নিজেকে কাটতে পারছে না, এবার অন্যকে ধরে কাটা শুরু করলো। তারপরে ভাবলো মানুষগুলোকে কাটবো, তার থেকে ভালো ছাগল ভেড়াই ঠিক আছে, তাই না? তো এইভাবে ধীরে 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 দুনিয়া চেঞ্জ হয়ে গেল। কোথায় নিজের, তাই না, মনকে সমর্পণ করতে বাবা বলেছিল, সে পারলো না, মাথা বলি চড়ালো, এই চড়ালো সেই চড়ালো। তো বাবা বলছেন তো এটা হলো বড় মিঠি ফাঁসি, তাই না? তো বাবার কাছে এই জন্যে তো সব মন্দিরে বলির বেদি থাকে, তাই না? সেখানে বলি চড়ানো হয়, শিব বাবার কাছেও বলি হয় অনেক জায়গা, তাই না? तो बाबा बोलছেন आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो, यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को ही याद करना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है, তাই না? বাবা বলছেন শরীর বলি নিয়ে বাবা কি করবে, শরীরের তো কোনো কাজই নেই, শরীর তো এই জন্মের রোল শেষ হলো, শরীর আর পচা হয়ে যাবে, তাই না? তো মেন তো হলো আত্মার পুরুষার্থ, তাই না? সেটা বাবার কাছে বলি চাড়াও, তবে তো কাজ। तुमको यह सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठे क्या करते हो, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना, वो काल तो एक को ले जाते हैं, वो भी काल कोई है नहीं जो ले जाता, यह तो ड्रामा में सब नूंद है, आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं, तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए,
शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई, তাই না? শ্মশানে গিয়ে কি হয়? আগুনে দিয়ে দেবে শরীর, তারপরে ছাইটুকু দিয়ে দেবে, যাও গঙ্গাতে ঢেলে চলে আসো, শেষ হয়ে গেল শরীর, তাই না? তো সবাইরই তো একদিন কি করবে, সব গিয়ে ফার্নেসে ঢুকিয়ে দেবে। তো আসলটা কি? আসল তো আত্মা না। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं, बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है, ड्रामा के प्लेन अनुसार अब वापिस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है, यह बहुत छीछी दुनिया है। সত্যিকারে ছিছি দুনিয়া? হ্যাঁ না, খুব ভালো দুনিয়া, খুব মজা লাগছে বাবা, আর 10-20 বছর দিয়ে দাও, তাই না? আর 30-40 বছর তো থাকার কথা, তাই না? তো বাবা বলছেন मरना भी जरूर है, सबकी बानप्रस्थ अवस्था है, তাই না? কেন অকালে মৃত্যু আসে কলিযুগে? কেননা যদি বাবা ধর্মরাজ বলে সবার কাছে আসে। একটা খুব সুন্দর ভিডিও এসছিল একবার, জানি না পোস্ট করেছি কিনা। হ্যাঁ, একটা মাতাজির কাছে যমদূত এসছে, বলছে মাতাজি চলো, তোমার সময় হয়ে গেছে। বলছে দূত, এখন রুটি বানাবো, এই করবো সেই করবো, এখন এসে ডিস্টার্ব করছে, চুপ করে বসে থাক, আমার কাজ শেষ হলে যাব। হ্যাঁ, তারপরে আবার এই হলো, দাঁড়া আমি পুজোটা করি, পুজোর থালাটা ধর, বস এখানে চুপ করে, বেশ বসিয়ে দিল, তাই না? তো মানুষের কাছে যদি পারমিশন নিয়ে যদি কেউ আসে যে চলো ভাই, যাবে কেউ? হ্যাঁ, ওকেই মেরে ভাগিয়ে দেবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা কি করে, तो अभी वाणी से परे जाना है, तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो, তাই না? সাক্ষাৎকার করিয়ে জোর করে টেনে টেনে নিয়ে যাবে, সেটা ভালো লাগবে না তুমি খুশি খুশি বলবে হ্যাঁ আমি যাচ্ছি, তোমার চিন্তা নেই। शास्त्र आदि जो भी हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वो सब फिर होगा, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट का अर्थ ही है হুবহু রিপিট, তাই না? হুবহু রিপিট মানে আবার এই চেহারা হবে, এই সব কিছু হবে, আবার সেখানে এসে হাজির হতে হবে, এইভাবেই হাজির হতে হবে। কেন? শ্যুট হয়ে গেছে না, যেটা শুটিং হয়ে গেছে সেটা অ্যাকুরেট হবে। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हुबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वो बेहद का बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना? बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत, बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं हैं, তাই না? সবাই জিজ্ঞেস করে না এই বুড়োটার ছবি কেন, তো বলো যে না, এই উনাকে আমরা না ভগবান মানি না দেবতা মানি, সে তো একটু আদর্শ হলো, তাই না? সে প্রথম সিদ্ধি লাভ করলো, তো আমরাও তার ছবি রেখেছি যাতে আমরা বুঝতে পারি, মনে থাকে যে এনার মতন আমাকে पुरुषार्थ करते হবে। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। तो शिव बाবার হিসাবে ব্রহ্মা বাবা কি আছে?
নন্দী আছে, তাই না? নন্দীর উপরে শিব বাবাকে বসতে পুজো করে দেখানো হয় অনেক জায়গায়। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है ना, यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है, তাই না? না হলে ভাবো, সব শিব মন্দিরে একটা নন্দী তো থাকেই, আরেকটা ভৃঙ্গিও থাকে, ছোট ষাঁড়ও থাকে, এবার সব জায়গায় ছোট নাও থাকে, কিন্তু নন্দী তো থাকবেই, তাই না? তো সব শিব মন্দিরে একটা নন্দী থাকে কেন? এবার গরুর মধ্যে কি ভগবান আসবে, তাই না? नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया, यह है पतित वो है पावन। আবার ব্রহ্মা পুজো নিষিদ্ধ করে দিল শাস্ত্রতে, কেননা ব্রহ্মার পুজো তো হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? নন্দী হিসাবে হচ্ছে। কেন? যে আত্মা বিকারী, শরীর বিকারী, তো সে দেবতা রূপে তো আর পুজো পাবে না, সে তো পশুতুল্যই হলো, তো পশুরূপেই তার পুজো হবে। সে শিব বাবার বাহন হলো, তাই নন্দী হলো, তাই না? वो पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। बाबा बोलছেন তোমরা তো দেবতা ছিলে, সব 84 জন্ম নিয়ে পতিত বিকারী হয়ে মানুষ হয়ে আছো। আবার শিব বাবা এসেছে, তাদেরকে সব কালেক্ট করে নিয়ে এসেছে, আবার ওদেরকে তৈরি করবে, দেবতা তৈরি করবে। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वो बनते हैं सेकंड में, फिर वो 84 जन्म ले यह बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। राधे कृष्ण पहले प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस सो बेगर बनते हैं। तो এই জন্মে কি হতে হবে? বেগার, তবে প্রিন্স হব। আর প্রিন্স থেকে আবার 5000 বছরে বেগার। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वो बनते हैं, युगल है, इसीलिए 4 भुजा देते हैं, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল প্রতিমা হলো विष्णु। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, भाई स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बता देगी। इनमें यह खामियां हैं। সার্টিফিকেট বাবা কার কাছ থেকে নেবে? বাড়ির লাইফ পার্টনার, সেই ঠিকঠাক বলবে যে কেমন আছে, তাই না? বাবা বলছে দিব্য গুণ তো চাই দেবতা হতে গেলে, আর সার্টিফিকেট কে দেবে? বাড়ির লোক। তো বাড়ির লোক ভালো বলে তো না হাজার কমপ্লেন করে? যদি কমপ্লেন করে তাহলে এখনো কমপ্লিট হয়নি। বাড়ির লোক যেদিন বলবে কমপ্লিট হয়ে গেছে, সেদিনই কমপ্লেন শেষ হয়ে গেছে, তবে গিয়ে সার্টিফিকেটটা হাজির হবে, তাই না? বাদ বাকি অন্য কারো সার্টিফিকেটে কাজ হবে না। इस बात में यह तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, তাই না? যেদিন বাড়ির লোক বলবে এ খুব হয়রান পরেশান আর করে না, একদম ঠিকঠাক চলে, তো সেদিন বাবা খুশি হয়ে যাবে, তাহলে ঠিক আছে, হয়ে গেছে, মানে বাচ্চাটা ঠিকঠাক হয়েছে। कोई किसी को तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं, তাই না? আর কোনো কোনো জায়গায় দেখো
সবচেয়ে বেশি কমেন্ট আর টোন্ট কে করে? বাড়ির লোকই করে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই রকম হলে তো চলবে না, তাই না? সার্টিফিকেট ভালো নিতে হবে, যাতে কেউ না বলে যে তোমার কারণে আমি পরেशान হয়ে যাই। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वो सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। यह सब तुम जानते हो, असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? যখন অসুর ছিল দেবতা ছিল না, আর যখন দেবতা ছিল অসুর ছিল না, তো দেবতা আর অসুরের যুদ্ধ হলো কি করে? তো দেবতা আর অসুরের যুদ্ধ হলো কখন? যখন সঙ্গম যুগ হলো, একদিকে দেবতা টানছে, একদিকে অসুর টানছে। बाप कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियाँ कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। तो किसेर उपरे अटेंशन? बाबर यादे जेनो थाके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। आज के बाबा डायरेक्शन, चुपचाप साक्षी होए रोल देखबो। इसमें मुंजना नहीं है, कन्फ्यूज होबे ना, साक्षी होए देखबे। ও এরম কেন করলো, সে সেরম কেন করলো, কনফিউজ হতে হবে না। इसमें मुंजना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज, इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। तो बाबा बोलছেন सब কিছুর মধ্যে থাকতে বুদ্ধির অ্যাটাচমেন্ট যেন কোথায় না থাকে। दूसरा, अपने आसुरी स्वभाव को बदल, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। তো সার্টিফিকেট বাবা কার কাছ থেকে নেবে? বাড়ির লোকের থেকে, যে কতটা দৈবী স্বভাব হয়েছে। এক দো কা মদদগার হোকর চলনা है, ওই জন্যে বাড়ির লোককে সহযোগ করবে। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। যদি সহযোগী হয়ে যান তো বাড়ির লোক সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে। এই জন্যে বাড়ির লোককে সম্মান দিয়ে, সহযোগিতা দিয়ে, স্নেহ সম্মান সহযোগ যদি দিতে পারি তো সার্টিফিকেট পাওয়া হয়ে যাবে। वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को, स्वयं में सर्व शक्तियों को
इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव, सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास, लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, कि यह क्या बड़ी बात है। वो शक्ति के आधार से, वो शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियाँ हैं, आपके पास तो सभी शक्तियाँ हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। बुद्धि की भी शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियाँ आप में हैं, सर्व शक्तियाँ आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो समय पर विधि द्वारा, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন যেরকম লৌকিকে কারো কাছে ধন ভালো বা পোস্ট পজিশন ভালো বা মকান ভালো, দোকান ভালো, তাই না, বা সম্বন্ধী ভালো, ছেলে মেয়ে ভালো, তো সে ভাবে যে এটা তো কোনো ব্যাপারই নয়, তাই না। তো সেই রকম বাবা বলছেন বাবা তো তোমাকে প্রচুর জ্ঞানের পয়েন্টস দিয়েছে, অষ্ট শক্তির খাজানা দিয়েছে, অষ্ট গুণ শিখিয়েছে। তো বাবা বলছেন তোমার কাছে তো অবিনাশী খাজানা, যত ইউজ করবে আরও বাড়বে, তাই না। স্থূল জিনিস, ধন সম্পত্তি, মকান, দোকান, বাল বাচ্চা তো চেঞ্জ হয়ে যায়, কিন্তু এ তো চেঞ্জ হবে না, এ তো আরও বাড়বে। তো বাবা বলছেন
তো শুধু কাজ কি, যে কোনো পরিস্থিতি আসে সেখানে কি জ্ঞানের পয়েন্ট লাগাতে হবে, বা কোন গুণ শক্তির অভাবে এই পরিস্থিতি এসেছে সেটাকে ইমার্জ করব, তাতেই সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাব। শুধু কাজ কি হচ্ছে, সব আছে। যেরকম সময় মতন কোনো জিনিস বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই রকম সব কিছু যদি রোজ তার উপরে যদি ফিলিংস করে রাখি, রিয়েলাইজ করে রাখি, তাহলে যখন যেটা প্রয়োজন ফটাফট করে সেই শক্তি, সেই গুণ কাজে লাগালাম, তো সিদ্ধিস্বরূপ মানে সফলতা হয়ে গেল, তাই না? তো মেন হচ্ছে সব খাজানা আছে, ইমার্জ করে রাখো, মনে রাখো যে কি কি আছে। स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। তো বাবা বলছেন, সব বলি পড়ে গেছি তো বাবার কাছে, তো মাথাটা তো আর আমার নেই, বলি তো পড়েই গেছে প্রভুর পায়ের তলায়, তাই না? তো মাথাটা নেই মানা, মনটা এবার প্রভু অর্পণ হয়ে গেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তার মানে মনটা কার অমানত? মাথার মধ্যে কি থাকে? ব্রেন। তো ব্রেন এখন কে ইউজ করবে? বাবা ইউজ করবে। মন এখন কে ইউজ করবে? মন বুদ্ধি বাবা ইউজ করবে, কেননা আমি তো নিজের মাথা দিয়ে দিয়েছি, বলি চাড়িয়ে দিয়েছি, তাই না? তো বাবাকে অফার করো, এখন যোগ চলবে, তখন বাবাকে অফার করো যে বাবা, আমি আমার মাথা, আমার মন বুদ্ধি সংস্কার সব তোমাকে দিয়ে দিলাম, এবার তোমার প্রয়োজন মতন তুমি যেইভাবে চাও সেইভাবেই ইউজ করো, তাই না? তুমি, তোমার কি কাজ তো আমি জানি না, আমি অফার করে দিলাম যে আমি বলি চাড়িয়ে দিলাম, এবার তোমাকে কিভাবে ইউজ করতে হবে তুমি করো, তাই না? তাহলে দেখো বাবা কখনো সেই মন বুদ্ধি দিয়ে কোনো খারাপ করতেই দেবে না, বাবা আটকাবে, তাই না? চলো, ওম শান্তি।